odi sebagus penikah tak kotu tandi masalah. Belum tanto orang sebanyak masalah kak roh king karena abe entah ika senengi pangeran belum tanto. Beda orang sesemak ke Allah karena gara-gara penyakit dah. Contohnya Nabi Ayyub alaihi salam. Chat yuji ben Allah lewat sakit. Engki seteti meras ka umur kadang lewat sakit. Sebab orang seberes penikah mungkin tero oleh genjeran usari duiridan. Usah ngaji, usah abejeng. Keng monreng sake, pokok laja anguk-nguk, nengeneng bay. Kak ruang makin nengeneng oleh genjera. Kan jek laku keceret, tamun sake. Yelok molok bila long polong ri ngari. Yang tak oleh napatan. Ajarita penyakit tu tak oleh panapatan mak. Pira oleh anguk-nguk pira. Orang sendi betes paguntoman oni ngerasana sakit betes. Orang sendi tombet pada oni ngerasana sakit tombet. Kaulah tak toman, lu geluh sakit lagi ya baku. Mila nagantan gula motor. Beda orang pameras omor rabban Allah karena gara-gara sakit. Tina sepenting setong. Cek ngok kau lah sering motor nih bisa-bisa saareh mungkude ke orang sakit penika lebih meras penting ben satahun nah orang sesehat. Apa bola nah sebab orang sakit kadang perasaan lebih maju ke Gusti Allah penting ben orang sesehat. Bukten nah sudah pak gada ke masjid biasa na kadang ya si atong ketan ruah mon sehat dia ibadah nengi sabe murah ibadah nengi pasar sebejeng ke masjid bila letak kelar ke sabe bila letak kelar ke pasar beda orang meras murah karena gara-gara eka beji itare tanah bodoh pasir bane Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mon beda teretan pegel ke sambian beda tetang ke tak seneng ke kaula ben sambian tau sayal sial geni ke kon Nabi Yusuf eka pegel taretan padahal tandi salah apa Nabi Yusuf nikah. Jadi mon kaula ben ajunan penika amponlah usaha tepak kata tangke. Keng tetangke pakun tak senang ke kaula ben sampean. Cet pon lamba. Nabi Yusuf penika tegere capur gelum somor ben teretan. Ambian baleng atau kar ben teretan jungkun te jalle bera. Engko le mon ki inga Cia. Ila ko ki inga ya inga lah ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini tak bisa audit ke kontrol ni kata. Cetak apa jampo lain. Kata lapsal lepro kata. Sateja para alim, para kiai. Sateja nah seabtina banget amul jaki. Sanaos abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah
minangka kuruh beten kaula ajunan setejah secet ampon biasa molang nengi kak dintoh setejana abdina banget amul jaki se abdina cuken sangat amul jaki tes bisa nih kak nyaman nih kak. Ketua Takmir Masjid Darussalam asarang sateja pengurus Takmir Darussalam seabtina sangat amul jaki Ketua Yayasan Darussalam remaja masjid asarang sateja sengireng apento dalam rangka menyukseskan acara malam samangken abtina sepenget amul jaki sateja cakanca jam'iyah salawat sesateja na abtina penget amul jaki secukan abtina amul jaki tokoh masyarakat utama ipon kepala tisah Lenteng Timur se abtina cukan penget amul jaki para pembantu kepala tisah satejana abtina cuken amul jaki tanteretan beletangkeh kaum muslimin sareng muslimat satejana tak kececeran abtina sangat amul jaki. Nomor setong alhamdulillah kaula ajunan seteja papangki nengi perpangkian malam semangken paringi tambahan umur ben Gusti Allah sanausah masalah pakun lapas te bedah saking debuna Gusti Allah wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina mon masalah tak kira tak ada mon kira weng kacueng pengoba kasih gelak weh tak nap petan enten cet mon cet tak bisa setel malarat mapada kak sebenik kini ke malarat beni perkara gempang kadang berak saya tahu nyala agin apa bolan cet malarat ongku nyetel ni ke benik kini ke malarat malar manter kaula ajunan seteja takdir jemper dunia kantos akhirat sanau sama masalah pasti beda nih kasi alongku mangken nikah bisa jadi vera orang sejuk tojuk nih kanto orang tak norok hadir tan bisa geng vera orang seazelan nih kanto pikir nasan kasanaki debak kaman kaman saking payakin makita usaha abele Gusti Allah oning ka masalah nagaulaban sampian sateja si hadir samangkin penika amponlah usaha terong ngaji ongku nyambung ke perasaan ongku sanau sapikiran berek tak kening lah doteng tibi bedese kepikiran kecejelan gini lakun lah opaman beda seenga kapanca coba ocen beri malam mau kena ben ke lapah cetak kira tuli elang abtina mator eman kak diman abtina mator bapak epu si abtina amul jaki odi si bagus penikah tak kotu tandi masalah belum tantong orang sebanyak masalah kak roh king karena abe entai kesenengi pangeran belum tantong beda orang sesemak ke Allah karena gara-gara penyakit dah contohnya Nabi Ayyub alaihi salam cet yuji ben Allah lewat sakit engki seteti meras ka umur kadang lebat sakit sebab orang seberes penikah mungkin tero oleh genjeren usah ridwiridan usah ngaji usah abejeng
keng monreng sake pokok laja anguk nengeneng bay kak ruang makin nengeneng oleh genjera kan je laku keceret tamun sake muncur sagoni acerita sake toot apa siapa leje sake betes apa yelok molok bila long polong ria yang tak oleh napatan acerita penyakit tu tak oleh panapatan mak pera oleh anguk pera orang sendi betes paguntoman oni ngerasana sakit betes orang sendi tombet pada oni ngerasana sakit tombet kaulah tak toman lu geluh sakit lagi ya baku mila nagantan gula mator beda orang pameras omor raban Allah karena gara-gara sakit tin sepenting setong cek ngok kaulah sering mator nih bisa-bisa saareh mungkude ka orang sakit panika lebih meras penting ben satahun nah orang sesehat Anapa bola? Sebab orang sakit kadang perasaan lebih maju ke Gusti Allah penting benreng sehat. Buktinya sudah pak ada ke masjid biasa na kadang. Ya si atong ketan ruah. Mon sehat dia ibadah nengi sabe murah. Ibadah nengi pasar. Sebejeng ke masjid, bila letak kelar ke sabe, bila letak kelar ke pasar. Ke sabe letak kelar, ke pasar mi tak tahu muli aja lebih berdimmalah. Kekeri ke masjid, padahal lah santaan cong-cong ro baca lena. Depak ke masjid, berdesi cakang riah. Kadang saja dalong polong ben masjid tak tahu je pangimam na masjid saja dena berna apa. Mila nagan abti nama tor. Beda orang meras murah karena gara-gara eka beci itare tanah. Beda pasir apa nih? Nabi Yusuf alaihi salam. Tetimon beda teretan pegel ke sambian, beda tetang ke tak seneng ke kaula ben sambian. Tahu sayal sial, oh gini kon. Nabi Yusuf eka pegel teretan, padahal tandi salah apa Nabi Yusuf nikah. Tetimon kaula ben ajunan penika ampun lah usaha tepak kata tangke. Keng tetangke pakun tak seneng ke kaula ben sambian. Cet pon lamba. Nabi Yusuf panika tegere capur gelum somor benteretan. Ambian baleng atau kar benteretan jungkun te jalle vera. Engkok le mon ki inga Cia. Ila ko ki inga ya inga lah ko. Selasa panika cungcu beun benteretan. Padahal anjurna agama cung bagus. Kok mon ki inga ken mate ko tak nyapa apa kun ke ben ya. Jan setongen nang ben gen mate buk. Engkok je saking mare mate paudi boleh, pamate boleh, pasi paudi boleh. Pak kun tak nyapa juga ke ben. Icet pada setan rela. Beda nabi eka pekeli teretan nah, kele capur gelem somor. Pak kun pangiston naga taretan nama neka. Le beda orang yuji ben Gusti Allah kala ben kabeter banyak beda se kabeter ka ekonomi beda se kabeter kapan ponapan kunjina setong mak nyon sebora kunjina setong pikir nih kah pabek masuk ke perasaan odi sepekus panikah kau leben ajunan pasraben atoro ponapa seteti katantona Allah beni Allah paksah atoro karep kau leben sambian kayak nggak ikan nikah
Zubair TV. Odi se bagus penikah kau leben sampian se atorok karep pangeran beni pangeran ipaksa atorok karep kau leben sampian karena ring mangken ni kelik tebelik pak se kocak ring pocur ben ring mangken odi pada ben karep abe muka tuku kok se gerus se ngak mun tak gerus. Nah mana padi kok seteka hajat senga seta ika kena tekos pangeran keton pangeran pahyatur abis nisa kok senga tak oleh kebebe kudu sajen hasil kan keton pas abe nereka pangeran padahal ring pocur panika paling bunten telok mari ta telok mulai bah Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nika konjoan nika bera. Orang seengak jeriya. Tak usah buka, tak usah buka. Coba kata tak usah. Ay kuli bolan na on pah beda geles burung sing nginom kok nolai re bah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun reng oreng engak jeriya seetonton ben Allah reng oreng engak jiri-jiri se kocak ontong ben Allah kau leben sampianmu kita masuk akan nikah engak mak nyon sebora pong-pong engak ka ulaika beda orang atau karena gara-gara ulaika dia mila na gulemator man kaman orang ngaji nyari salana abe manabi ajunan intar ka pengajian kak dimma bisaos niat dejet salak setongah nyari salana abe saing kena monde pak ke pengajian pas esena pengajian tepak kasalana abe tak usah pegel sabab kau leben sampian cet matepak napa se kurang becek dari abe sekadang tetito karena abe tanda becek orang akad apa ni kejet nyari ya cuban abe takok bedek kantil salaja takok celak celeng sawaroh takok lipen kebeng sekacer meloloh kan ni keperlu nering ngaji saing kena bila depak ka esena pengajian pas nyocoki kasalana abe je aromasah abe tersinggung magung singgungan kok rek enten jet monye na pada ban kenikah sabab mun tak keng lega dedeh tak duli mare tan contoh nengi compok apa nih kepada orang adarus atau karena gara-gara ulaika jadi ini sih kocak darusan ini kan junggun te pangkal hari beda orang adarus keng tanda pangkal arah apa ulaika pendek jadi ya jangan saya mangkal ulaika beda waun ya iya wau jadi tak iba aja mai toles mun tak iba aja ya dari iya sih mato karang itu moja ada rus ni kecungkun te patepak keng tanda saya patepak iya toh kan selasa ni kederusan disebut kalau speaker ulaika pendek jadi ulaika beda waun iya tak baca wow mai toles iya jira perak beda toles nak yang tak baca apa perlu ni toles udah lancang salah cetak berarti ya njak beni salah cetak cet ngak jadi ya toles nah cara nama cai benda jadi tak bisa dimma beda dhamma pas tatomo ben wow arya lancang tak ning baca benda tokar rata kerja wak kejompo taruhan saya gede buan ayu taruhan yuk mencan kok relanceng
taruhan segede buan kulak temu semisem ke jopo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak langkong ke, pabuk tegas ho ko mambian makin nika. Iya. Mak letor ngatur be jangan pikir apa mai balak kuih. Diri kota bawa, diri kota depak ke jompo. Derusen ki buru ke. Tak langkong pabuk tegas, malai bangki je si kamaan si salah apa ni. Budi taharon si gede buan nika ke. Nika lanceng napa benda, nika lulu cek lu napa entah lanceng benda. Mak berdering ngaji keker kataruan re buru de emah. Je lah setan nuk nyonok be, je berdering ngaji buru kataruan. Milan ajan Imam Syafi'i, engkau mau nabenta benreng penter, tak teman kalah aja. Keng mau nabenta benreng buduk, tak teman menang aja kok ajan Imam Syafi'i. Anak apa boleh? Ika arba tibi jadi apa? Mila namun apolong benreng alim, pabanyak ngidingaki, cek banyak benta, makle oleh ka ilmun nah. Mau napolong benreng buduk, ya jenya banyak benta lagi, makle tak itu mau cek pada budun nah. Penguan neng lejunya banyak benta nikah. Paling punten nah, ni kan nengi ada nikah, nengi Quran ki buru masuk kerana. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatelok ni kabeh saya aja terus sana tak usah tak kira mari ki ya. Orang sepas teh ontong can Gusti Allah. Orang sepas teh pocur. Orang sepas teh ikani seriban Gusti Allah. Nomor setong yu'minuna bil ghaibi. Mon epa gempang perasaan nah ben tojuan nah epa mode ke akhirat beni tojuan dunya kenikatan den orang ikani seriban Allah. Orang bila kalakon nah ia jengaki ke akhirat kenikatan deh orang ikani seriban Gusti Allah. Memunduk anak tojuan nah makle selamat nang akhirat. Maki anak butuh pakunule genjere nepan benembun dah. Mondok jong. Toju napaan benembun akhirat. Anak iba mondok ngaleleng tolos tak tahu apa. Tolos tetireng butuh. Keng niat tak apaan benembun sema mondok anak gara-gara akhirat mondok 10 tahun. Pak lekor jam tak pegek sekali genjerna anan si monduk mon apa niat tah gara-gara makle selamat ning akhirat. Keng mon masakola anak gara-gara urusan dunya belum tanto dunya nai gole ben pasti akhirat tak kira gole. Jadi mon beda orang lalakon na ponika niat ke akhirat nikatan deh ce orang penikah ongku ikani sereh ika belesih beni pasalamat taben Gusti Allah. Pas kiki kau di nakula ben sampian resa arin na penikah. Kau le toman salepan nengi deje na compo beni bini nikah. Nengi astah bede mobil dari deje kau le dari lao. Kotun selangala ite idejo alakkeun. Keng karena pon kadung masuk jadi kau le selangala kasih kacer. Lebat si mobil. Kau le bini. Lebat si mobil. Rek nasi mobil nih pas lah cuma durus nih ngitian. Tada nondu, tada misem, tada ngelakson, tada segalangkong. Cani bini. Cek mi semua orang jadi ya karena leburan ngelakson walek kan nah kau lah tole kan bini ben puto kelakson kelakson nah pong nengitin kelakson ya kok beni bawa keton tade sekelangkong be puto sekelangkong be mon puto sekelangkong sekelangkongan nah tak imo mele sekelangkong gitu.
engkau ben rela ngala beni keng karena ngarep sagalangko ngoreng ruah. Engkau ben langala beni ngarep kalakson na oreng ruah. Engkau ben rela ngala keng karena selangala rizole genjara. Amun keng parlo kasagalangko nga oreng, ado parlo na langala rida. Apa boleh berak parlo kakalaksonan na oreng. Aduh urusan kalakson sita kerelangala. Keng montojuna herat pak. Lekas mari urusan. Sepenting abe langala. Kenjeran pasti kau oleh. Segalangkong tak segalangkong. Ikan urusan na jolon oreng ria. Tak usah urus kuluban sampian. Alalabet sampian. Tak usah kir pikiran mentir ilalabet nagiyah. Orang alalabet ni kau tujuan na setong. Makle ngole genjeran dari Gusti Allah. Mulai ikan niat akhirat buk. Beda esen na tada esen na tasro. Tak yurus ja. Lesi penting mangkat antara lalabet beki bah. Urusan mulai nah icongok bedepan-apan nah. Ya gara-gara lain jadi ya. Peleman entar ke karjo, entar ke emah. Cek keinkarnasi aja ngunceng. Pak karena Allah. Monika niat ke akhirat. Bedeli olen na tada le olen nah. Pakun kenceran ni kau le. Bedeban gula ni kau makin. Ngarap le oleh. Tak mon bed. Ikan luru wara. Ya masa pasta. Ini kerjaan ni kau berak. Ingat ni kamu nak jenguk-jenguk kiai datang. Ingat ri ya bah detik. Orang alalabet, orang nyongop, orang sakit, orang atani, orang adegeng, mangaji anak. Dadi kiai sekali, montojun dunya, tamilu akhirat ya bu. Oleh leson na bera, oleh kok tapel kok bera. Nyon sebora, ajunan naman padi, ajunan naman bekoh. Mon si niat panikat dunya na, mon ikaw oleh dunya, mon ketebas pekona, mon kerusto kona. Mun tolos tada oleh hasil. Tapi mun orang naman panponapan saya atani saya adegeng mun ikan niat ngalaksana gina perintah na Allah nyari nafakan anak potoh oleh hasil tak oleh hasil mulai mangkat sampai baleman pakun oleh genjeran dari Gusti Allah. Tetiga uleban sampian penguk niat akhirat. Mangkada ke pasar jan bismillah. Keng karena tero usaha agus teh malarman terteti lantaran ngaulle na rezeki kangku itu ti syarat tak odi aja nga abe benak foto mangkat irus-urus debak ke pasar tede ring nekuk sekali ke berung yetina mole beremah keng genjeran pakuni kaule mon orang endi niatan akhirat ben orang endi niatan akhirat panika mak orang endi niatan akhirat lekas mareh urusan sakit jan mon ingat ke akhirat pasti ngocak perasaan ya Allah Arya mon tak keng dadi lantaran pangosot adu sana abe iya Arya keng karena niat mateng kita cedengko ni akhirat lekas mare keng mon orang sakit ingat ke dunya ebeker nganggui nafsu malolo sal sakit si salah tetang ke bah Gusti letak kira nemu tepan tetang kerja. Anak bobolan pikir na tak buru ke akhirat. Kayak cetak jan. Kayak tengah jan. Kayak napa pokon laju tetang kesalah. Penyakit semangkin penika nyon sepor huk eman kaman gulung ojan. Penyakit semangkin dia tak usah niat cuban tetang ketan. Mon pon tak bisa mergem ngak ni kambian. Tulia periksa benih oleh na tetang ke gini kolesterol. Beda obat ke gini kapon. Cek tedung mon pontom betak kening sabe benih keng pola na isolat nang ito mang bentetang ke asam urat kenikah.
Mon pon nyengerenyeng ningi bukik nika ningi kanto tak pate nyaman. Beni keng pola na ipentong ajina tatang ke jadi beni. Tuli apareksa deren na tengki. Berdoa berdegagapi tak usah emok laknya laki tatang ketina tak sepenting beres. Pada ben orang japok penyakit demam berdarah. Eke beka masake penyakit demam berdarah panika Pak sampian panika. Sebab kenapa dokter? Eka kan rengi. Sehari rengin. Mak tedek lakko. Sampian pon sake setong sesaben dengan perasaan panika. Orang make dribun temor kabun bere sendi doa cuba ben andi niatan cuba mon tak yeti ben Allah tak masuk je. Ben kiai di mavei, orang wali di mavei, mak kita dek renga doa cuba moncet pon takdir dari Allah sake, maki rengi teti lantaran sake. Kau leman kaman mator, kanca kula orang Kuala Namo, bebini dokter sila sepenika. Wak atam peta kerja Pak ke Singapura yuk. Gara-gara Chile panika pas tak uning karasapan ponapan Pak. Alias tade biden solar ben larutan. Pas pada keresana nginom endrem ben etero pas tade biden. Taker depak ke Singapura ngabi atosan juta. Kula tanya. Arapa ben janji. Mak taker tak ngita akhir sapan bereman jadi jila jadi. Nomor situng ket engkok resaraf ya. Nomor 2 karena terlalu banyak kuman yang menempel di bawah lidah. Can kule beker mon pah kuman jadi titi penyakit kegapi dek tekun reng lenteng dak. Mak nengi lenteng tade man kuman re. Richard pon dokter mak japok kuman jadi bedereng lenteng merengosot mon tengah sahape nawa. Tak mau becolekan nangakan je. Ada kuman dak. Ika ma bedereng kanton ika marina men beko singa kana mau beco gelu. Ya. Dua mari masang bujo, mari nabur kereman deteng. Cukan tak beco, ikebas ngakan pak. Ada man kuman dak. Ada man kuman dak. Nila nagan abdi namator, eli beliaki. Sateja namone pabeli ka Allah. Lekas mare. Sampian ala tinareng sepo, pakarna Allah. Cek pakarna reng sepo. Mon alatin reng sepo karena reng sepo bukti aki bekalangok sampean. Embuk geng singa beni embuk cekel ben kok jen wala. Reng cengkala make tade pada sila suruh je mangkat ke sabe, mangkat aboi ke sabe. Pokokon mon pan ponapan mon tak karena Allah, tak bis. Tak bis sepunten. Mila nangereng oba geni segoni manter ponapa seekalako kaula ben ajunan karena Allah bila sateja na karena Allah maki tak padah ben karepa abe lepas teh pakunole kenceran dari Gusti Allah setong ya ada tak ada pak telok reja le berapa lah ya mate cem kok ya. Sana apa? Telopolo. Iya kok, lah setengah jam. Berapa di? Telopolo. Jam mati gula. Mak bocor itu mau jam remon tak itu mau. Kalau setengah 12 detik jam. Ada lah. Sabar dah. Tong. Nomor 2 orang sepaste ontong wa yuqimunas salata abajam. Pasogi isambia. Tina mak hizib nasor, hizbis sakran, hizbil bahar, hizib sargawi. Tina mak atarakat nengi pacudan 40 tahun tak keluar segala. Keng mun tak bejeng letak kira bocur akhirat mak. Tak kira tan. Allah si ada bu apa nih? Beni can hodri. Orang mun pon tak bejeng makireng wali. Siah mak bedereng wali tak bejeng mak. Tak kira tan, empian tetemu ben kiai kama euy, make sorban ala pespeto, mun tak bejeng, tau satoro kile jadi ya.
Gila kan ni kan. Ampun lelas jelas be. Ana apa bolan? Ana pong mi'ratan deh. Kan tema na mi'ratan. Iman ka man kau lepas te ajar eta panikah. Iman ka man ku lepas te ajar eta panikah. Allah penikecik maksana kau leben sampian makle apa jeng 5 kali sehari semalam karena sal bedetusah tuli eko sot taban Allah dari kulakuh ala kotusah apa jeng duhur eko sot ban Allah niat tak niat saya minta seborah asaceh tak asaceh saya atau beda ke Allah muniki apa jeng eko sot tu sana ban Allah. Mare duhur ala kotusah ekeba bajang asar eko sot boleh itu sana ben Allah. Mare asar ala kotusah ekeba bajang maurib eko sot boleh. Sadar tak sadar, minta tak minta, pokok gi kenceng je kaje abajang eko sot pas itu sana ben Allah. Mila namun beda orang abajang tak pate etin nikatan dejek tu sana tak terus segelum kopur. Keng mon pon tak abajang Pak. Mon pon tak bejeng di nama kesehatan lil reng 40.000 kentok petok pasti ambui sekali kenyai bu sekali pun malam saya duaki mon pon tak bejeng tak kira masuk ke surga tak kira milan kan gula matore man kaman pong beda kali bun ya tatang ke boleh ni mon beda orang lenteng penikeles jelasen tak bejeng tak itangali bejeng sekali perak telas hangro sekalian. Ka Jumat tak toman ongke, duhur asar maurib isya subuh tak itangali ongke. Kuburan aja apa bolong ben kuburan si biasa aja. Nyari apa songai apa. Mau temu nengi tambengan apa. Ana apa bola sebab letun merjon namanya perian kasilain bah. Tak bisa tan. Mun reng tak bejeng ni ke tak bisa tan. Mila akan ten gula motor curpo cur kaula ben sampian mon paringi kenceng paringi kelar je kaje se apa je ngah ni kanan de aki cek kula ben sampian ki kani sereh ben insyaallah maki abe reng putuh maki paringi kelar je kaje se ambu alakoh keng karena tako atina bejeng ni berarti reng ontong keng senga beda bejeng se biasa telepet nengi Quran cek dikabele Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Saya sebiasa telepet. Napa nikah? Solat asar. Mon duhur biasa na tak patetan. Bagi na lapar tabu ambu lakoh. Asari ya kata. Sebab sajen malam, sajen nyaman ke benalak Korea. Orang mon anang gel, mon ikalak mari duhur geli tanah pak. Keng sajen sorop are roa, lak kalan jiken ni temu luk na saja. Jen poa ke bener katana, orang nyuk kelak nika. Sajen malam sajen sorop are nika. Sajen gempang pongkan na tanah nika. Ana pabolan asarai lepet ta ben setan jete. Senga. Cek keng pakala ka urusan dunya mun bepejeng. Keng pas kadang orang ngocak ngak nikah. Kule mak ke. Mak katon tade oleh na bejeng lambe tak bejeng kulen di otang mangken ni kak bejeng pon keng pakun besen di otang katon tak itemu oleh na bejeng ni urusan akhirat sema selamat tak leben sampian ning akhirat urusan ning itunya lain perkara mayu laki bab bejeng keng beda orang cet icucu ben setan mak le bejeng beda cet beda orang cet icucu ben setan mak lea bejeng keng bejeng tak ada pak ke pangeran salak setong contohnya apa tak ada mak nina ya marah ada pong mi'ratan lu cia ke gelu sambian mau na bejeng pada ben penik ketuli oba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Tak nengeneng lekan nawa. Ani katoman katetian ni masa na kanjing Nabi ngak nikah. Tak nengeneng belekan nah.
Orang asolat panika pak paling punten nengeneng sekece. Allahu Akbar. Nengeneng geluh. Sami Allahu liman hamidah. Nengeneng geluh. Allahu Akbar. Depak deui nengeneng geluh. Paling sekece nengeneng maca subhanallah sekalian. Paling sekeceen okornah paling sekeceen maca subhanallah. Allahu Akbar nengeneng geluh subhanallah. Sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh subhanallah. Allahu Akbar depak deui nengeneng geluh baca subhanallah. Paling sekecil benih ika sangu dari atas maka baca 11 kali mun ika sangu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanallah 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 sami Allah liman hamid rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa Allahu akbar subhanallah subhanallah subhan. Maka baca 11 kali. Benih macan si penting nengen wa. Maka de 14 kali baca mungkin ngika sangu dari atas. Beda boleh tak nengen sekali. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Are benih nengen alembainya malah. Beda si kada ke budi tak ning belang. Bismillah alhamdulillah. Mare ke budi boleh. Ara pak. Cering benih asanolap. Beda si lanceng salah jebetes. Allahu Akbar. Mireng gak kacereng. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalle kasi kanan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ngalle boleh kasi kacer. Ara pak abuk. Ani kini kegadeng. Mila namun beda ajian rutin ngaji. Mun berak ngantos Isra Mi'raj melolo bileriah. Ngaji. Malah ring abojeng ngabesaki tonjuno reng. Bukten nah beda si atanya kadang katipun apa ho kemagin. Cek reng kaula para panabojeng nanggali tonjuno reng beda si katas kebe. Mak ngabesaki tonjuno reng ben buk. Mak tidak laku. Dintibi re boy pekere tonjun. Aduh pakata sebagai baba. Kolor tonjun orang saya pikir. Rumah tak ledin. Bodoh saya ke atas ke baba nggak dia. Bodoh saya ke kanan ke kacer. Bodoh saya enter nggak dia pak. Hari seharian tak ketemu aja. Iya, mak ledin orang saya urus. Mayura. Senga sepaling parlong edilum abajeng sesering etinaki itu maknina saya bajeng wajib saya bajeng sunnah ambu geluh nengeneng Allahu Akbar nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh tarawiyan ruwa kadang lo mulo pas tak lemile tarawiyan deja sejan gula mali lamba. Apa boleh imam masjid bak? Yo Fatihah apa hanya bersakalian lo. Allahu Akbar. Tegas mun ada. Hanya apa palanceng pak. Male taknya boleh. Can makmum mai budi. Siap. Manggat jadilah. Ada tak kira nyabe jadi je pak. Mun amin tak nyaut amin belekan aja. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan saya bodoh. Ada tak nyaut amin lekan aja. Leni beni yongku. Ma yusam pikir-pikir pejengan panikama seteti lantaran selamat tegulaban sampian. Bainal kufri wal iman tarkus salah. Tandana orang apangiran ongku bentak apangiran ongku jan Gusti Kanjeng Nabi bedenengi bejeng andi amalan apa boy bon mun tak bejeng tak bisa saja tekan berarti ke pangeran juga tekan berarti ke pangeran
Kaula panika mak ke mun silain gampang kulu sobu kulu sepeleng melarat. Dejat sobu jadi sepeleng melarat. Keng juga jam make peleng melarat sobu nika. Mun perak tonna setong kan tak napa je apa tonna. Tak bisa dan. Sabab pejeng selalemak panika cet tigenaan Pak. Pada ben sampian numpak sepeda motor. Rima bedo, benzina bedo. Abana bedo, rantaya gena, agas satada. Kita bisa saja, tak mangkat ki aja. Pele, kan kulit sering hujan, nguti pele ke sampian. Sampian numpak motor tada rim, napa numpak motor tada agas ah. Tidak bisa tak ning pele nih Pak. Numpak motor tada agas ah perak kare nongko nyiklak mangkat tak mangkat nih kata. Numpak motor tada rim ya depak ki yang depak maten apa. Tak bisa tak ning pele ni kepunten. Mila nang ereng okorna abe panikai kani serena papunten ben Allah munki eja ge ongku pe jengah ni ketante kaula ben sampian panika ki ongku kani ser ben Allah. Keng mun pon mamulan enteng ke bejeng keni ketante cek kaula ben ajunan panika ampon mamulan inatina ben pangeran. Ada si hosok ama orang ngafejeng panika. Ada makin ingin masjid tak kira le cuba hosok tan tak kira tan du je renggula ben sampian hosok ka emah tinah hoson kaula ben sampian panika pokok usaha wa ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh keni ka hosok pon ka kaula ben sampian orang mangken panika taning beri tulisan pada ben jadi mana beden ada tingkum tak baca jadi apaan jadi sebeden ada jadi yang baca ke kapi cat. Bila dah ke masjid seorang saya baca. Cik yang cik lah pada tak ngertiin. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Makin patoros jadi. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Rujat pah tak ada saya ngerti. Hosok abarumah. Keng dina kita hosok. Papakku na bajang. Kaula ben ajunan munki pakkunna bejeng ni ketandeh tu sagula ben sampian ki sapora ben Allah ben kaula ben sampian ki ece tak tu tireng swarga ben Allah keng mun pon mamulan enteng ka bejeng nika berarti kan kule sering matur eman kaman bedo oreng cet pas kadeng pikirna bentanga nih engki mun malaikat bedo make mun neraka ada kan kare kok tebel kok siapa jeng wah berem mun pas pagi tade neraka ternyata tahu usah kebeter mak kau leben sampian penikah ampun lah bejeng ning uning neraka tade ya tade masalah dah ada dah mak abejeng pon apa sapon ternyata tade malaikat ngup nyungop iya tade masalah dah keng kareta abejeng sampian mate pas nyongopongku mungkar ben nakir kare se epes ke pesadi nih kah montak kare se gur sepah tin namun keng beda orang aja do tak usah lah kau mainga orang bang sebab oh bagun bang sebab siapa jeng belum tato masuk suarga engki napa boleh saya tak bejeng tin bentak usahanya leka orang saya tak bejeng tak usah kuru tak butuh jali make jali tak kira tiap bejeng ngatan orang saya tak bejeng ruben ini tak bejeng ama arwah bejeng ngonggu na Pak keng tak itu mojo bila ki ngantos saat wa ki mayula pon ke ba salat kaula ben sampian penikah tina je kajo make pikiran tak sambung sejan gele perak orong saya salat oreng kula mengak kula Pak nyon sapa Palestin penikah kahiding mo nyina beng keng orang sobuna ke masjid ke gapi beng beni kelap pada ben beri malam ruah abom nikah beni lengjelengan abom amun lengjelengan berbutun mon rudal ru tidak butun sekali tapi pakun ke masjid dinari tada abom Darussalam reda
Perak jabok gelap wah beri malam sebelum subuh ada orang di masjid pak. Iya kira-kira sak jadi ketiwi. Sila peti tukang adzan dia sak. Remarena diker ketiwian, kela akamat tolos ketiwian, ngecek manggenong kurang dinar. Dan gue pikir bandi salana pergi sama cek soger. Cengolok renga bejeng. Tuh, depan kasih pikir-pikir. Aperang. Ijo keben kajing Nabi. Aperang. Solat tu berjemaah lambe. Mangkin ni kemen renga perang, Pak. Wana menbek kobera. Ada kalau pai bah ke bejeng. Kunung-kunung gula ben sampean mangkin. Duh ya Allah. Lagar bener kok. Dah bener Gusti Allah nengi di dalam Al-Quran paneka. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sepaling malalai kapejeng. Nah ni ka ipakempang aben gula. Sepaling malalai kapejeng. Nomor setong tunya. Bila capok bab tunya alias wahdana dana kene ka. Lopai kapejeng Bapak. Lopai kapejeng. Orang maki aja ke tuku, aja ke pasar kak. Ro paling sentar ke masjid, mun parapan sepeh, mun parapan gerus, tak kira enggak saya mangkat ke masjid ya. Tak kira enggak saya mangkat ke masjid. Engki jadi pas enggak ben Gusti Allah ning Quran. Lekek lakek rek kadeng kala kabinin kadeng. Kau le tak pun tak lakek selain, kau le pun tak buat tibi Pak. Ki buruan ni ka sorbet je. Ngaga kau le datang yambe ning sorbet je. Ore bantar ka anu geluk nak kanan ke belen selenan. Ya mayuk ke belen selenan. Entar ka apa mall mulyadir. Nyare gulu ju toju bera kelar ah. Nyare rok. Pasik sehari tepak ke jalan tepak ke rok si nyeceng selajur wah. Beder rok tambian ngare. Si kanan bek ngatas si kacer geleber ke bebe ngare. Arya boleh can gula ni pikir lah ya tulah. Laganan kacer lah. Are ngocak gula. Nyari lain tapi mi. Nyari saya larangan 2 kali lipat tak harap aja. Tinengkok si majerna mun lagu orang besena. Pokok bebena parampah. Cek patembing selaja bedeban jadi. Mun pahitoron apa? Lah kurang maknyain. Nyari saya fokusan ben tina mak 2 kali lipat argena. Engkok si majerna. Pokok bebena ngelak si rampah. Apa mak pada benereng tak tawa sarong jadi. Ingat sarong ngering guru Maria Sonatro atas ke bebe. Capo anak tak bisa tanpa. Cedera bunuh Gusti Allah dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fahdharuhum. Sengak reng mukmin. Sebagian binik ben sebagian anak mun tak kelar nyetir ben ngaji ke neraka. Kau lengak napa ning ke kolam renang, kasihannya mati TSI jadi. Tak tahu man jadi. Bentak di niat dan entar ke TSI. Anak bah nangis sedek mudahan agulur bah. Jalan-jalan ben pinter ya tak mang ke ben pinter. Tahu jaga jen di epak kia. Ya tak mang ke ben pinter mangkat ke gerbak ke TSI nyonok kia. Debak ke dalam, aduh, orang saya salaman. Boh, maajunan ke. Ya, bahasa salaman. Benih renang kok yari ya saya ngacak. Ya, tak bisa saja kalah. Tak bisa. Jadi coba kiwan Gusti Allah. Sehingga sebagian bini, sebagian anak. Mun tak kelar nyetir, nyono akan neraka lantaran bini ben anak. Engki bang, cedong gua nongku mereka. Mila naga, kadang makai amal, seduk ben silake, tepak kedua poluan, ijapur ruah, itamban ni ben si bini dari budi, set, begercep rela garwa, gende, bah, eko orangin nol setong wah vera, nol jadi arkeyu. 0 saya ada arga narimun badan ini ada 0 setong aro setong bakun
Keng mon nol sewa ibu di ruah larang argen ruah. Larang nol sita dek nilai ya mon bade nengi ada mon bade nengi budi raja argen dui bung itam bisa tong nol du bolor apa. Lei capur ben si laki, lei tambahan ni ben si bini, tah ngucap ben si. Ari melihat swarga le, tak masuk swarga kok ben je. Nyaut resi aku odungan keceng Pak. Mon swarga beli ngakui pejengan Pak. Lah mon swarga kening beli ngakui tahajud duha apa. Mon du bolo jadi kebeli jakalan jadi. Jadi parah jadi lekari sekoni Pak. Cet ngak nih ke kau dian panika. Min kanten kula mantor. Ayo mon nebeb pejengan cek patakar kalah kasih lain. Orang apa jeng panika buk mak taker pejeng ya aja wa pereng adan bae bedereng adan orang adan ni kan abele soro pejeng debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mon bede orang ngiding adan pas jawab orang si adan dan paden orang si adan pas mari jawab adan adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Sapa-sapa orang ngiding adan jawab adan. Andi makna mon adan ambu gelo. Saya tak ceretaan ambu, mak kita ambu tak ceretaan, ken pakuna jawab ke adan. Tahu sata kerbejeng ajawab ngargei ka orang sing ngajak abojeng ke masjid. Rek marina pas adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Napa drebuna Kanjeng Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Pas teh oleh tang syafaat orang jiraku laku ya junallah. Anapa bol pejengan panika beni perkeradakan sampai urusan singolok abojeng raja ganjarna. Raja ganjarna. Orang mangken ni kasi jawab adan duhur wera. Mun subuh tadi ada ngejawab dak. Asar ada, duhur wera. Allahu akbar, Allahu akbar. Ambu gelu, duhur. Beni apa jeung ngarungakan nah. Ulah ni bener. Seti orang adan rongolok si apa jeung ngebuk. Beni abole je kiriman ledepak. Ingat ni kini kegadeng kau lewen sampian. Ima yu akun. Napa boleh pas mare adan Allahu akbar Allahu akbar. Adan lah. Asolat toregi gulugi. Toreh ke masjid gulu. Ngireng. Ken mole aja jawab adan terus eke ba wudu terus sampai mare na asolat sampai mole makita amuk ke mu asakali seminta ke Gusti Allah. Beda malaikat saya doa kieu. Allahumma ufir lahu sapora aki Guste tu sana. Allahumma arhamhu kani sere Guste kau diinah kani sere kalakonna kani sere rizkina kani sere nak potona kani sere lalakon kakapi malaikat si adu aki makita adu azambian pokok indari durus salam ria beda malaikat si adu aki Pak. Nah keng kadeng ngagek pon sampian mikir, mangkat kok lakuna ke masjid ya. Beda mangken si mikir pon, iya munda iyalah, aku tuh ke masjid kok lakuna ya. Setan ngelak jarak, aku tok nih pikiran. Berem mabaan si mangkat ke masjid lakuna jadi ya. Cereng jet mulai bentak teman mangkat ke masjid, muni sapa orang tak todus kira. Nah, hari setan dia. Mun berdiri ngatanya de emak aben kak nyauta apa ben cek mulai tak teman ke masjid. Otah ben mun tak tatang ke sinyapa anak si atanya. Beda apa Pak mak ke masjid. Cereng tade pengajian nih masjid. Mak cek lakun sentar ke masjid ben pas nyauta apa. Setan gini kan. Tahu satu roe gini kita. Le kadang beda tatang ke sejat bek nyanyi ya. Tak biasa ke masjid rip maurip lakuna pas sambian ke masjid tetang ke kadang sejengocong aduh riak tan tetang ke lemang kedongku ke masjid
lah terang masuk ke swargongku tang tetang gerelah. Mon beda tetang ke ngak jadi cekel bah. Jadi setan si asli jadi. Oh tak apa pas ngojaan. Iya. Mulai bila kena saya mangkat ke masjid, mulai setir lagi. Kan bila jadi, you mau temu je kan bila dah. Iya ngaji sekali, an lemang ke masjid kan. Iyalah, todus ke orang, kare ngaji kok malam ah. Saya tak norok ngaji ruah, jad ki tak ngiding sekali. Lah kare ngiding kok pengria. Kira ngojang ngak genika. Sampian mun keng pon teron gua tasbih, tak ku tasbih nah. Sampian terong ngaji Quran, ngaji baranying bah. Tahu sagi di ngaji ko jantan tangke. Iya, mulai bilang ku tasbih kana. Ya sedih ya kian dia. Beda apa? Ya, ada apa kilo? Masa patah ku tasbih sekali lah. Pabek ngales wah. Menurusan ibadah, kijat beda tukang kuden aja. Beda pasti tukang kuden. Tina pada pak ke masjid. Keng senga lek mulai nadiri masjid beni pas tatang ke salah ke kapi. Ijat musibah na orang lebur ke masjid bodoh na orang pas salah ke kapi kata. Mare pajang maurib boleh tetemu benak kena ngudu juk tojuk kir lorong hari ya. Neraka ke kapi rela kuno sadu malam. De mapan benembun mata ingat sekali. Ya, wah de tekun orang. Orang ngak gini jadi sotok ben setan. Makan. Makan ke masjid jalan. Dan setan. Anak apa bol? Lek mulai negeri masjid. Tu sana rajaan ben genjerin masjid. Ingat pak. Musibah no orang ngadup ke Allah. Jad lopot kata tangke kadang. Bodoh orang jad itina ben setan. Sampai masjid kena hodri. Tina. Can setan ke kancan. Lah jad ganggu mon jadi lah. Apa sebab sajon abid nengi masjid, sajon aroma saabon lebih bener penting bener yang lain. Sehingga nelek molek dari masjid, tak tahu je bini, tak tahu je anak, tak tahu je orang tua, bentak salar gelar. Anak apa bolan? Ya salah malolo. Sehingga ngastete, iya mah, ke masjid, iya adan boleh mon bisa, repuan jadwal. Tukang adan yeti napa saper cetak kira beda gejin aja adan yang dinar ya. Wan adan yang matura ini tidak gejin sing imam miki tidak gejin. Keng cek repuan titi imam, tina nama kita repuan titi imam. Mon repuan titi tukang adan. Orang tukang adan lain gencerna. Kauleman kaman ngojaan cer. Mon repu bab masjid reh dua. Nomor situng tukang adan, nomor dua tukang sapo na masjid. Mon titi imam tina nama kita repuan. Gencerna imam ben makmum padah. Sanau sabeda kautamaan titi imam aja nga orang selebih ngerti. Keng mon genceran padah titi imam padah titi makmum padah. Tina nama kita repuan titi imam, repuan titi tukang adan. Ya keng pangarteh suara si beklebur wa mon repu. Mon cet la suara tak pati keningang kuiru. Melesogi ya ka orang si mangkat dah. Orang si biasa na kenceng pah buru lelor si mangkat. Jadi ngereng adan mana. Iki maksudnya ajaru belekan. Mohon bab adan tak pun apa punten. Keng ya pong nih kenangan din tibi kadang orang adan paneka cet pon letade ruah. Romang sana katon imam ni lebih utama. Napa boleh jad kita Pancasila nama jabat teha. Cok nyol manganyol teti imam bian ba. Mon kita Pancasila nama teha. Kulo ngoja ni man kaman. Para imam. Mon terong imam nah ngaji gelu pateha. Nyabis ke kiai tas pateha nah. Mon tak tepak baca na pateha nah jeng imam Yang kadang ngucap tok tak tahu belekan ruah sirotol mau jabat teh cetolan tu jalun ngimam kadang nyon sepora mon pon sepo nyon sepora nyon sebeninya lagi ngereng sepo punten sajen sepo sajen utama pokok bejaan ki sampurna mon lebebecen tade sekali Syirotol ladina la amak mombe
Lama ya orang kuat. Mon repu boleh ya tukang sahabu na masjid. Kini kerepu kini ka. Mon tak ti nama kita repuan ti imam. Du kecereng pada ti imam ben ti makmum beribadah. Pokoklah solat ke masjid. Manter-manter. Nomor setong kau leben ajunan penikah. Sateja na kelakuan. Paburu kekauntungan akhirat. Setong. Nomor dua, manter-manter kau leben ajunan sateja. Paring naseken aja gepejengan. Nak foto kau leben ajunan. Paring naseken aja gepejengan. Kong langkong tagar apa jeng ke masjid. Ni kata cuna. Tidak boleh. Kau le minta doa ke. Anak tak pati apa jangan. Ya cekei. Cet kini ka amal na cet. Setong kini ka bera. Sobuna lako imo cekei panika. Cet kini kamal na bera. Cekei. Beri lah sare cekei kan tu. Lakun cekei boleh. Kalakun na ya baba kun cekei boleh. Beremah. Cet lakun na reng sepo ngak kini ka. Manter-manter pada kata remah ka Gusti Allah. Para rabu sesami mulja sagak dintoh pun apa sebisa ya teraki. Saing kepada kekurangan, saing kepada kelopotan, saing kepada ketopalan. Dalam hal pun apa bisa nyok ona seporah setada engken. Sagak dinto pun apa sebisa ya toraki. Hadanallah ila subulis salam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.